Yes, good morning guys. Sa area na Barangay Hall, ay natin mga bisita from LG Javier. Treasurer's Office. Treasurer's Office. Good morning to all of you. Treasurer's Office ang Bipilo. Butang nga guys ang mga sticker, tax map, Tax mapping. bago kay baguat manaliwat. Bago ang kabaridan. Okay, yo. Manara guys, atong mga bisita, LGU, Treasurer's Office. Yeah. Butang nga guys ang mga stickers. Yan. Mag-swapping yung stickers. Si Mr. Well Spinar and guys, si Anthony Monico and Jerome Godin. Yan guys, ang ating mga from Treasurer's Office of LGU Javier. Yan si Mr. Well Spinar, Mr. Anthony Monico and Mr. Jerome Godin. Yan guys, duty tayo na. Yan, Merkulis na adlaw and August 13. Yan, magandang araw, ganda ng panahon guys, tirik na tirik ng araw. Yan, binigyan ko kanina guys ang pagsuloy ng mahal na patron San Miguel Archangel. Ayan guys, naglibot na kay niyan gabi. Ayan, mga 6 PM. Ayan, may datan yan pakumpisal, may misa. Ayan, makadungan bago yan, misa dia kapilya. Ayan guys, winner ano, ang ating mga brothers and sisters. Ayan. Okay guys, once again, si Ignacio, ang yung mababang lingkod. Yan, on duty officers of the day. Yan, tayo sa Barangay Hall, Batog Barangay Hall. And guys, see you next. Ignacio, have a good morning. See you.